Ni 3 minggu punya. 3 weeks old ostriches. 3 to 4 weeks about there lah. The bigger ones about 4 weeks. Ya, besar sikit punya 3 minggu, 4 minggu lah lebih. Dia lantai dia ada pasir dia, tempat pasir tempat bersih bagi dia. Ini 6 minggu punya ini. 5 to 6 weeks old actually. 5-6 minggu. 6 weeks old. This is about 2 months, 2 to 3 months old. 2-3 bulan ni. So lepas 3 bulan, okay, kita keluarkan. Ini 3-4 bulan, 5 bulan bersama sampailah. Ini jahat. Kop.